We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Merondina. Live din sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Lalaking suspek sa pagpusil patay sa usa ka pulis dito sa lungsod sa Consolacion. Napusilan patay atol sa gipahigayong follow-up operation sa Joint Forces sa Kapulisan dito sa Upper La Guerta, Barangay Lahog, Cebu City. Samtang laing duha ka mga tao nga kakunsabo sa sospek nadakpan atol sa naasoy operasyon. Nasayran nga unang nagpahigayon og illegal drugs verification ang pulis dito sa Konsolasyon. Apan nakabantay ang sospek ug gipusil patay ang maong pulis. Ani ang report. Una nagpahigayon og verification process sa illegal nga druga si Police Staff Sergeant Kirby Clyde Alinsog uban ang usa ka asit dito sa Barangay Kasili. Kini, human makadawat og taho mahitungod sa illegal nga kalihukan ni Rinaldo Idil alias Tata. Apan matud pa, nakabantay si Idil nga pulis si Alinsog maong iya kini gipusil nga misangpot sa kamatayon sa pulis. Nung nakasense yung suspect na sila ay pulis, nakipagbuno ito sa ating pulis kasi may dalang baril ito. Tapos doon natamaan yung tropa natin. At after the incident, umalis siya. He fled to unknown direction. Kaya nagkaroon tayo ng hot pursuit operation. Gipahigayon ang Joint Force Operation sa kapulisan sa Lalawigan aron madakpan ang suspect. Nasayra nila gikan sa mga informant ug mismo sa kuha sa CCTV ang dapit nga giadtuan ni Idel. Dito na kini sa suok nga bahin sa sitio Tarcom, Upper La Guerta, Barangay Lahog sa Cebu City. Sa pag-abot pa lang sa mga otoridad sa dapit, giingong unang namusil ang suspek. Tungod kay armado og delikado ang suspek, nga una nang nakapatay og pulis, napugos ang mga tinugyanan sa balaod pagbalos nga misangpot sa kamatayon sa ilang target. Tapad sa lawas ni Idil ang mga armas niini nga kalibre 45 ug 38 pistola. Nausay mga drug paraphernalia. We receive information, sir, sa pagkuy-kuy nato, sir. Na-trace ginato ang lugar, exact location sa subject. Revelation sa tropa, yun nga, ni-engage yun ang suspect. Samtang nadakpan ang babae nga kauban ni Idil atol sa operasyon dito sa Konsolasyon ug ilang si Arian Gosela nga nakita usab sa CCTV. Nitugan siya nga si Tata o Idil ang nipusil sa pulis. Pagbuto-buto ni dagan ko kay nadlo ko. Buto-buto mo na kung namatay ang pulis? Kasi hindi pusil sa pulis? Kana siya. Kaning kisingan ano niya? Tata naman ang unailahan na niya. Idil. Nasayran nga si Gusila maoy ni kontak sa laing nadakpan nga si Danilo Aguilar ang nagrescue kang Idil dito sa Konsolasyon o gidala sa La Guerta apan hugot kining gipanghimakak sa dinakpan. Wala ko kalibutan, sir. Naman sa error tango, sir. Gusto mo kaabal-abal na ibe? Oo. Unya, ikay nasakyan aning Tata? Wala, dili. Siya, gisugo ko niya. During the incident na napatay si katong tropa nato, nasa kauban si Tatski, si Tata.
Naputay CCTV footage sana. And kana si kaning babae na arrested na to karon. Samtang ipasabot ni Lieutenant Colonel Sukalit nga wa magsulob og bulletproof vest si Police Staff Sergeant Alinsog sanglit verification process pa lang ang iyang gihimo ug gikinahanglan dili mailhan o masayran sa subject ang ilang identity. Ako lang i-relay sa ato mga operatiba really na to be relentless still and i-intensify ang ato pag-fight sa illegal drugs nga dili tanin nila makapa-discourage, and rest assured nga ang hierarchy is naarami sa mga mulaban sa mga operatiba. Kauban si Cleofer Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Nunod sa dakong pagsaka na usab sa presyo sa mga petroleum products, ang mga motorista mihimo na lang og nagkadayang pamaagi aron makaminos. Ano ang report? Usa sa labing apektado ning lain na usab nga dakong pagsaka sa presyo sa gasolina ug diesel ang mga delivery riders sama ni Jofel Labi. Makatabang-tabang na unta sa panginahanglan sa pamilya ang iyang income sa pag-sideline isip delivery rider. Apan tungod sa laing pagsaka sa presyo sa gasolina, magsalig na lang siya sa tip sa mga customer ug sa gamayng adjustment nga ihatag sa delivery app o kompanya. Pero bugat kasi namo para namo mga riders, ma'am. Pero pamay-may mo, ma'am. Si Romulo Villanueva, nga taga Camotes Island, regular nga magbihayan sa dakbayn sa Sugbo aron mamalit og supply sa iyang gamayng tindahan, nangita na usab og mga pamaagi aron makaminos sa gastos. Kuan pa-deliver na lang gani namo usahay kay kuan bugat tapos gasolina bitaw. Di na gyud mada. Bisan ang mga dagkong kompanya, may patuman na usab og mga cost-saving measures sama niining usa ka manufacturer og mga truck ug bus nga nag-inspeksyon sa mga fire trucks sa Bureau of Fire Protection Region 7. Pagka nasa site na kami, off na yung engine para maka-reduce ng fuel consumption para hindi additional cost sa travel namin. Sa pagkakaroon, ana-ana sa 80 ngadto sa kapin 81 pesos ang presyo sa gasolina, samtang anaa sa 78 ngadto sa 79 pesos kapin ang matag litro sa diesel. Apan sugod sa alasay sa buntag ugma, ipatuman ang 6 pesos ug 55 centavos matag litro nga pagsaka sa presyo sa diesel, samtang 2 pesos ug 70 centavos matag litro sa gasolina ug 5.45 matag litro sa kerosene. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Padayon ang pagsaka sa kaso sa dengue sa dakbayan sa Sugbo nga miabot na sa kapin 900 ka mga tawo ang nataptan ug 17 na ang namatay. Ani ang report. Sa record sa Cebu City Health Department, niabot na sa 946 ang kaso sa dengue sa dakbayan sukad sa Enero hangtod sa Hunyo 3. 17 na ang nakalas nga kasagaran mga bata. Giklaro ni City Health in charge Dr. Jeffrey Ibones nga gitakdo na nila ang ilang data sa Department of Health. Adunay na po ka mga barangay sa syudad ang nag-una sa kinadaghanang dengue cases. Ang ato ang top 10 nga barangay gihapon is ang Guadalupe, no? Naat sa kaso nga 91 ka buok, Lahog, Pardo, Inayawan, Labangon ug Tisa nagtabla ni sila. Unya Mambaling, Kamputhaw, Punta Princesa, Talamban and Kiyot Pardo. Usa sa nakitang hinungdan sa pagburot sa kaso sa dengue mao ang kawalay pagpakabana sa mga tao sa ilang palibot nga dunay daghang kapasanayan sa lamok. Busa subsob ang paningkamot karon sa city government sa pagpatuman sa dengue task force sa kabarangayan. Mga pulong-pulong mahitungod sa balatian, misting, curtain impregnation o consultation ang padayong gihimo sa syudad. Kunya giawhag sa ginato ang atong mga kabarangayan nga i-activate ang ilang dengue task force pod sa mga barangay. Mo ni sila mo adto sa mga sitio-sitio, mo check sa ato ang mga kaning sitio nato kung ni kuan bigod sila sa atong dengue campaign. Samtang adunay mga vaccination sites nga gidagdang hunungon ang operation karong Hunyo 17 kay ang mga health personnel dinhing dapita patabangon sa programa Batok Dengue. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Human inanay nang nahibalik sa normal nga padagan ang dakbayan sa Talisay tungod sa nagkaminos na nga mga kaso sa COVID-19
Mibalik na usab sa pagkitigom si Talisay City Mayor Samsam Gulya sulod sa iyang buhatan. Karong adlaw mo ikaduhang higayon nga gipahigayon niya ang face-to-face meeting. Usa sa ilang hisgutan mo ang pagbatok sa dengue cases. Wala na ang mga staff kaniadto sa Emergency Operations Center diin ang buhatan sa mayor mo'y sentro sa monitoring sa mga kaso sa COVID. Hinuod gipahibaw sa mayor nga kabahin sa mga staff sa EOC kaniadto gigamit na usab karon sa dakbayan aron makatabang sa pagpugong sa pagkatap sa mga kaso sa dengue. So they can concentrate on certain problems such as dengue, from misting to info dissemination, ug mo na gibuhat nato karon. Patay ang 24 anyos nga ulitaw human malumos sa Mabinay Spring Lagoon, Barangay Tadlong, Mabinay, Negros Oriental. Dead on arrival sa Mabinay Community Primary Hospital si Lindron Banjaw nga taga Barangay Tagpo, Bai City. Matod sa hipis kapulisan sa Mabinay nga si Major Marvy Bulayog, miresulta sa kasubo ang paglingaw-lingaw sa barkada dihang gibikugan sa tubig ang 19 anyos nga si Genji Abihero nga taga Barangay Cambanjao, Bai City. Si Abihero daling giluwas ni Banjao uban ang mga lifeguard sa lagoon. Apan si Banjao mitidlom di ay silam sa tubig sa wa pa masayring hinungdan. Maong siya nausab ang girescue o gisuwayan sa pag-revive sa wa pa dada sa ospital. Suma ni Major Bulayog, wa unta itugot sa LGU nga dunay maligo sa lawom nga bahin sa linaw apan adunay gyoy nakalusot sa pagkakaroon tun-an sa Mabinay LGU. Ang malakang nga buhaton aron masigurong luwas ang mga ligo sa linaw. Para na kumurag ibawal siya ganda ang pagkaligo dahil sa may lawom nga area sa ato ang Mabinay Spring. Hindi pwede man sa kaliguan katong may mga shallow area ra. Na pwede ra at least safety ang atong mga panda, mga constituent nga mga ligo dahil sa atong Mabinay Spring. Duha ka adlaw sa dili pa ang deadline sa pag-file sa Statement of Contributions and Expenditures kun SOSE sa mga may kandidato atol sa eleksyon, may tulo na ka mga kandidato sa Lapu-Lapu City ang nakakompleto sa pag-file niini. Sila si Konsehal Flaviano Hias, Josminda Hayashi ug Mayor Junard Akongtian ang mga labing unang nakaduso og SOSE. May file usab sa COMELEC Lapu-Lapu sa ilang mga hard copy sa SOSE sila si Alexander Hestopa, Rodolfo Potot ug Arcelito Pejo ug Congresswoman-elect Cindy King Chan. Karong Hunyo 8 na ang deadline sa pag-file sa SOSE. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Naglisod pa sa pagdawat ang pamilya sa napatayng pulis gumikan sa kakalit sa iyang kamatayon ato sa anti-illegal drug operation nga gihimo kagabi dito sa Barangay Kasili, lungsod sa Konsolasyon. Ang detalye sa live report ni Nico Serino. Nick. Langibati o grabing kahinugon ang pamilya ug mahigalan ni Police Staff Sergeant Kirby Alinsog human kini mapatay sa operasyon kagabi. Nagpasad pa ang dugo sa Hilltop, Barangay Kasili, Konsolasyon, ang dapit kundiin napusilan patay ang usa ka pulis pasado alas 8 kagabi. Nasayran nga si Police Staff Sergeant Kirby Clyde Alinsog nagpakuyog sa usa ka mulupyo sa maong dapit aron unta pag-verify sa giingong illegal drug activity sa lugar. Apan armado di ay ang mga suspect, kinsa mibunlot og armas ug mipusil kang Alinsog og sa kuyog niini. Matod sa usa sa mga mulupyo, wa gyud sila kakita sa nahitabo apan nakadungog sa buto-buto. Basta kay mga tulo tayo kabuk. Kabuto? Oo. Paka-paka gyud. Nagtuo man ko na birthday, kasi sagad ko na mag-birthday. Na buto kanang alegre ba? Namo ko nagtukar-tukar gud. Patay diha-diha si Alinsog ug naangol ang kauban niini. Giadto sa GMA Regional TV ang panimay sa biktima apan nagdumili pagpa-interview ang pamilya sa pulis, labi na ang asawa nga naglisod pagdawat sa nahitabo. Adunay gibilin nga duha ka mga anak ang pulis nga nag-edad og 4 ug 2 anyos. Sa iyang bahin mipadangat sa iyang pahasubo ang mayor sa lungsod.
Giandugnan si Mayor Johannes Aligado kang Alinsog nga naglihok unta batok sa paghitak sa illegal nga drogas. Subo kay palandungon nga usa sa atong kapulisan ang namatay gayod no sa maong pakigbatok nato sa drogas. Actually naapoy siya kauban nato nga empleyado pod sa munisipyo sa maong operation. Apan karon naa sa Velas Hospital. Misaad ang mayor nga muhatag og assistance sa pamilya sa namatay. Bata pa ni siya no. Nurse ni siya by profession niya nahimong pulis nga nagserbi diri gyud sa atong lungsod. Naani siya mga kaliwat diri sa atong lungsod dako ni ilang pamilya nga nagsubo gayud karon. Sa pagkutlo ning balita lan giandam pa sa funeral parlor ang patayng lawas sa maong pulis ug adto na kini kikatakda nga ihaya. Lan? Daghang salamat Nico Serino. Mga progresibong pundok mipalanog sa ilang pagsupak batok sa pagtukod ug liquefied natural gas kon LNG power plant sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ania ang report. Gipaagi sa pagbisikleta, gikan sa Mactan Shrine, paingon sa poblasyon Lapu-Lapu City, ang panawagan ni ining mga sakop sa Sanlakas o partido ng Lakas ng Masa, pagpahunong sa planong pagtukod sa 60 billion peso 600 megawatt liquefied natural gas power plant. Sa atubangang bahin sa shipyard, diin gikatahong tukuron ang maong power plant, gitapos sa grupo ang ilang pagbisikleta o gihimo ang hamubong programa aron ipalanog ang ilang kausa nga batukan ang mga lakang nga mosangpot sa pagkadaot sa kalikupan tungod sa climate change. Ang climate emergency ay grabe na sa pagkakaroon. Irreversible ang mahitabo o magpadayon gano ni dili na nato makorek. Dili na nato matagaan o pagtagad ang atong kinaiyahan. Mao kini ang among mensahe munang sa pagkakaroon ang fuel nga pamaagi ay dili tama. Subay niini, nanawagan usab ang grupo kang Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga unta dili tugutan nga mapabarug ang maong planta kay dili lang ang mga taga Lapu-Lapu ang direktang maapektuhan sa mga negatibong impact niini sa kalikupan kundi lukop lalawigan sa Sugbo ug ang Kabisayan. Panawagan na niya kang mayor nga o gusto nato atimanon ang atong katawhan unya gusto nato nga i-preserve ang atong kinaiyahan. Dili maayo nga magtukod ta og hugaw nga pamaagi na may daghang pwede nato itukod, pwede man ta mag solar na man tay wind og uban pa nga pamaagi. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa makuha ang habig sa kompanya nga gikatahong mo'y moabang sa dapit nga maoy tukuran sa planta. Wala pa usab makuha ang habig sa mayor kay atua pa kini sa gawas sa nasod. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Bibisita ang Regional Director sa TESDA 7 kinsa kanhi opisyal sa Talisay City Engineering Office. May niton siyang gihangop ni Mayor Samsam Gulyas ug mga department heads. Ilang gihisgutan ang mga programa nga mamahimong idalit sa buhatan ngadto sa mga talisaynon. Giubanan si Engineer Gamaliel Vicente Jr., Director sa TESDA 7 sa ubang mga opisyal sa TESDA Provincial Office. Usa sa gihatagan ug gibug-ato ni Vicente mao ang mga programa ug mga training nga dakong puruhan nga makatrabaho sa gawas sa nasod ang mga talisaynon. When in fact, the Ambassador of Israel will be visiting me next week to explore possibilities nga makapadata dito mga graduates nato from TESDA. Gibante o kabalaka mga nakasaksi diha na sigpatan ang buhawi nga mitugdon doon sa milabay nga barko dito sa kadagatan sa Tanay City, Negros Oriental, Biyernes hapon. Sa videong kuha ni Jose Marie Royo, milungtad ang buhawi sulod sa 15 minutos. Nakita sab nga murag nibaog o nilihay sa barko. Ang mga buhawi apan pag-tinaw sa pag-asa sa Negros Oriental, nag-ingon ini ang itsura sa buhawi gumikan sa nakadiyang level sa hangin. Nahulmag kini tungod sa unos o thunderstorm nga nasinatin ni atong tungura sa Tanay City o kasikbit ng mga dapit. Pahimangno sa pag-asa nga dili mo pa doon sa buhawi aron malikay sa disgrasya. Pag merong mga advisory na linalabas yung pag-asa, wag natin babalayain, no? I-consider natin as a threat yun. Gibalik na sa orihinal nga tuyo ang Technical Vocational Training Center nga kaniadto na himong isolation facility sa mga talisaynon nga gitaptan sa COVID-19. Si Fe Marie Dumabok sa report.
Mukapin sa duha ka tuig nga nagsilbing isolation facility ang Technical Vocational Training Center sa Dakbayan sa Talisay. Ug human nagkamino sa mga kaso sa COVID-19, gibuksan na kini pagbalik aron magamit isip Technical Training Center. 17 ka mga kurso ang itanyag sa Dakbayan nga libre alang sa mga Talisaynon. Kini mo ang mga kurso nga ilang gitinguhang malakip sa scholarship sa TESDA aron kini magahinan og pondo. Atong gi-prioritize ang 17 ka buok. Kung ma-credit ni siya, mapunduhan na ni sa TESDA o maghahatag na tag scholarship sa mga Talisaynon na makagamit sa mga facilities diri. Tanang facilities sud sa Technical Center gitan-aw sa mga opisyal sa TESDA aron masusi ang kaandam niini. Pipila niini naglangkob sa bread and pastry production, food and beverages, electrical installation and maintenance, housekeeping ug daghan pa. Hinuon minadawat na nga 4 milyones pesos ang tagduma sa Technical Vocational Training Center gikan sa TESDA nga magamit nila sa pagpatuyok sa programa. Hinuon matod ni Dr. Floro Rinca, TESDA Provincial Director nga gikinahanglan pang mugahin og kantidad ang Dakbayan aron ipalit og dugang ekipo aron magamit sa computer system servicing. Which daghan pud nag mga demand, no, not only locally but also abroad. So dako kayo, it can expand and maximize the program offering from the local government unit. Ana man sa income ang Talisay livelihood pagkakaron kay naman na sila collectibles ng tugi kastis da kay lagi doon na duha ka programs nga registered nga gitagaan nato scholarship. Samtang gipaybaw ni Engineer Gamaliel Vicente Jr., Regional Director sa TESDA 7, nga ilang hanayo na mga programa nga pinangita dinhi ug sa gawas sa nasud. We will try to pursue those programs or qualifications nga in demand on sa outside of the country like housekeeping, caregiving. Uban ni Philip Patricio Grod Prado. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Nakamove na og paghuot sa trapiko niadtong weekend sa may North Reclamation Area sa Mandawi ang nagyungyong nga mga kable sa lain-laing utility companies. Gipangunayan ning mga personnel sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team ingon man Cebu City Transportation Office kun CCTO ang paghawan sa nagbitay nga mga kable. Nahitabo kini human masabod ang usa ka container truck sa Esos Menia Boulevard habig sa Cebu City. Nabali ang usa ka poste gumikan sa maong insidente. Migamit ang team sa ilang mini tow truck aron makuha ang mga wires nga nakababag sa daan. Niadtong higayuna grabe ang trapiko gikan sa Mandawi paingon sa Cebu City. Gani gi-divert na lang sa laing agianan ang mga sakyanan nga halos wa mag-irog. Human sa operasyon nahawan-hawanan ra ang dapit ug hingpit nga naagian sa trapiko mga alas 5:30 na sa hapon. Usa ka 3 anyos ka batang lalaki ang napil sa pagkasunog silang panimay sa barangay Poblasyon Lungsod sa Aluginsan, Lalawigan sa Sugbo. Nahitabo kani pasado alas 8 sa gabi din unang nagkadawat og taho ang kapulisan sa nasong lungsod. Uban ang kabubiruhan ilang girespondihan ang fire incident nga nahitabo sa panimay sa biktima. Base sa investigasyon, nahabilin ang tulo ka mga bata silang balay sanglit ang ilang inahan bag-o lang nanganak og ato apa sa birthing center. Nangatulog na ang mga bata nga nagpangilaron og 10, 8 ug 3 anyos nga biktima. Nakamata ang mga maguwang maong na-rescue apan ang 3 anyos wa yun masalbar tungod sa kakusog na sa kalayo. Gisuta pa sa mga otoridad ang hinungdan sa sunog. Sunog nga miulbo alas 6:31 kag buntag sa sitio Lower Kapakulan sa Barangay Tisa, miugdaw na po ka mga panimay. Usa-usab ang naangol. Giisa ang first alarm mga alas 6:34 sa buntag. Apan human sa pipila ka minutos, giisa na usab ang second alarm mga alas 6:51 sa buntag. Moabot sa 33 ka mga fire trucks ang nakatubag sa maong alarma sa sunog. Sa incident report sa Cebu City Fire Department, moabot sa napo ka mga panimay ang hingpit gayong naugdaw, samtang upat usab ang partially burned. Moabot sa napo ka mga pamilya ang apektado sa maong sunog. Musumada sa 40 ka mga tao ang direktang naapektuhan sa maong insidente. Gibana-banang moabot sa 3.5 bilyones pesos ang danyo sa maong sunog. Sa mga plantito o plantita, ani ay mga tanom nga gipamaligya sa atubang bahin sa Cebu City Hall gikan sa Kabukiran. Apan ani ay tanom nga sili nga nakakuha sa pagtagad sa mga tao tungod sa dili kasarangan nga kolor niini. Kay itum kini. Aniya ang report. Sagad sa sili nga makita og matilawan, pula o green o ubang mga kulor.
Apan ani ay nagpahipi nga sili gikan sa bukid nga itom ang kulor sa mga bunga. Tapol ang ilang tawag nini, apan dili man luto nga violet kun dili itom gyud. Gikomedya kinog tawag nga maoy tinuod og literal nga black pepper tungod sa kolor nini. Matud sa namaligya, kun linghod ang sili itom ang iyang kulor. Kun muguwang na, mausab-usab kini og green ug kun mahinog na mausab og pagkapula. Mahimo kining iadorno apan mahimo usab nga magamit isip lamas sa lutuon nga sudan. Malamas ni siya. Dito man gyud. Oh, malamas ni siya. Okay, pero unsa man ni siya kanang rare or talagsaon nga sili sa bukid? Talagsaon na jud kay ni sir kay sa murag sa kuan na gyud ni daghan no sa barangay Pamutan no. Ang itom nga sili apil sa mga potted plants nga naa gi-display atubangan sa Cebu City Hall. Kung tan-awon, murag gituyo og tanom aron idayan-dayan atubangan sa building apan baligya day kini sa mga hugpong sa mga mag-uuma gikan sa Mountain Barangay sa Pamutan. Mapalit sa barato nga presyo ang mga matahom nga buwak maong kining babay na makyaw sa buwak nga gianggaan niya og BBM Sara tungod sa kolor nini. Ang ako ning gipalit kara amo ning adorno sa balay. Nga ang akong color jud red gud nako og green kay idol na nako si President Bongbong Marcos ug si Sara Duterte. Kaniadtong panahon sa pandemic, mahal kuno ang presyo apan karon ni barato na. Gawa sa pagpamaligya og buwak, mulandscape usab si Ababon sa mga gustong magpanindot sa nataran sa ilang balay. Invite lang nako ang katong mga wala kahibaw nga naaday tay mga sa mga plantito naaday tay display diri sa atubangan sa City Hall. Samtang apil sa mapalit atubangan sa City Hall ang nagkadiyang produktong pagkaon, mga lagutmon, mga utonon, mga dahon o nagkadiyang mga prutas. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Mga kapuso, ang family drama nga The Fake Life sugod na nato makita karong adlaw sa GMA Afternoon Prime. Ang mga eksena dili angay si piaton nga gibidahan nila ni Beauty Gonzales, Sid Lucero, Ariel Rivera ug daghan pa nga mga kapuso artists. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nunot sa presensya sa mga butanding, mga pawikan o mga dolphin ang barangay Punta Inganyo, muhimo og mga lakang aron mamahimo sab kining usa sa mga tourist attractions. Ano report? Sa condo unit nga gipanag-iya ni Dayan Amistad ug sa iyang Dutch partner, maantaw lang matag adlaw ang presensya sa mga dolphin, pawikan ug mga butanding. Ang maong maanindot nga talan-ahon nakuhaan niya sa iyang camera. Ari diri kasagaran, ari diri nga side ang sa pawikan. Di ang kaning sa butanding, ari sila diri mutuyok pa dong dito sa may side sa Johnson. Mato ni Dayan, kay nagatubang sa Hilutungan Channel ang balcony sa ilang condo unit, regular nilang makita ang presensya sa nagkadiyang mga marine creatures. Gani gahapon lang sa buntag, nagpakita kining duha ka mga dagkong butanding nga nakuhaan usab og video ni Ricky Blesario kinsa sakay sa usa ka motorbangka ni adtong higayuna. For almost 4 years ko nagpuyo diri. Nindot gid ang feeling nga na diri sa Punta Inganyo, especially diri nga location kay wa bitay obstruction, then you can enjoy nature and you can enjoy rare like dolphins o kanang pawikan o sa whale shark, which is kung moadto kag lain lugar bayaran nimo diri kay for free ra makita nimo sa imong balcony. Mato ni Konsehal Mark Estardo, sukad pa ni adtong 1980 nabantayan ang daghang mga butanding nga gitawag sa mga taga-barangay Punta Inganyo nga tiki-tiki. Apan tungod sa dynamite fishing ni adtong panahona nangawa kini. Hinuon inanay nang na-organize ang mga mananagat sa dapit. Ug tungod sa presensya sa daghang mga resorts, dali na ang monitoring sa dynamite fishing sa ilang lugar. Every time na ay mo
himo og dynamite fishing, automatic mutawag din sila sa LGU, sa city ug sa barangay. So karon nga time na lesson nagyud ang dynamite fishing, mo nang nihinay-hinay sila og balik. Dili lang butanding, daghan pa kayog mga marine life like pawikan. Ang duha ka mga dagkong butanding nga nakitaan kagahapon sa buntag daw na maraig ug nagatang nga pakanon sa mga nagmotorbangka. Subay niini naglaraw karon ang Barangay Punta Engaño nga sama sa Uslob, himuon na usabon niya kining usa sa mga tourist attractions diin ang mga turista mamahimo nang makalawg sa mga butanding nga sagad magpakita dinhing dapita. Ang plano nga murag himuon siya Uslob, murag kinahanglan pa siya long term gamay nga study kay ang atong gitan-aw ang area manggod unya tan-aw nako sa area murag dili siya safety especially sa mga tourist or sa guest kay tungod sa kakusog sa sug or sa current. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Narondina, Balitang Bisda. Human sa iyang anak, mupuli ug mubalik paglingkod isip mayor sa lungsod sa Konsolasyon si incumbent Vice Mayor Teresa Aligado. Unsay plano niyang tutukan sa iyang termino? Kanatong sayran pinagi sa report ni Nico Sereno. Sa Hunyo 25 gitakda ang inauguration sa mga bag-ong napiling opisyales sa Konsolasyon. Gihanay na ang mga detalye labi na sa oath-taking ug miimbitar na sila og huwes nga moay mo administer sa pagpanumpa. Kini ang ikaupat nga termino pagkamayor ni Teresa Nene Aligado nga moay kasamtangang vice mayor. Misaad siya nga ipadayon ang mga programa labi na sa pagbiya sa pwesto sa iyang anak nga si incumbent Mayor Johannes Joyjoy Aligado. Desidido ang mayor-elect nga ipadayon ang kapin sa 200 hektaryas nga reclamation project sa Konsolasyon. Matud niya, dako ikahatag nga kalambuan kun madayon kini. Kahinumduman, may mga sektor lakip na ang pipila ka mga residente ug mga nagnegosyo sa dapit nga misupak sa plano. Having been exposed to the developments in other places like the smart city conception, murag ako nang di paninguha, gidanggo, di paninguha nga mahimo. Although as I've said, daghang manuyo, kung anak man jud na, pero ikahumanan niya anak, ma-enjoy na sila, mahinumdum ba sila nako, it doesn't matter as long as na ako'y legacy. Laing plano nga ipatuman ni Aligado ang pagpabalhin sa municipal jail sa Bureau of Jail Management and Penology. Ang prisuhan sa pagkakaroon ana mahimutang sa poblasyon tapadra sa karaan nga Municipal Hall building. Mayuta na nga napalit ang LGU sa Barangay Panas ug mo'y mamahimong kabalhinan sa prisuhan. Congested kaayo, so naninguha gyud ko nga makapabarog ko sa bag-o nga prisuhan whereby ang mga priso nako not only nga ang mga PDL adto didto maka kuan ba humane ba ilang existence niya, maka-farm sila kay dako man nga lot. So, mangita pa kong kwarta. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisda. Gipagdakop ang mga driver sa tricycle nga nagdagan sa daan sa dakbayan sa Talisay atol sa kagabhion nga way mga suga. Matod ni Joy Tumulak, pangu sa City Toda nga nakadawat sila og daghang reklamo labot ni ining way suga panahon sa kagabhion nga mga tricycle kay kuyaw kaayo sa disgrasya. Lakip sa gipangsita mga motorsiklo nga wa usay mga suga. Ang syudad adunay ordinansa kalabot ni ini. Atol sa pagsita gisusi usab kung kompleto ba sa mga dokumento, rehistrado ba ang maong mga tricycle. Nagmalampuso ang ipahigayon nga GMA-NCAA All-Star Basketball Game. Sublit natong saksihan ang mainit nga panagsangka sa report ni Nico Sereno. Pagsugod pa lang sa GMA-NCAA All-Star Game, pasabog nang gipakita sa GMA Sparkle Artists nga sila si Jessica Villarubin, Marian Osabel ug Hannah Priscillas. Pero mas miinit ang hardcourt dihang misugod na ang sangka tali sa Team Heroes ug Team Saints nga gilangkuban sa mga Kapuso Artists ug NCAA basketball players. First quarter pa lang, gipakita na ang ilang kamaayo sa dunks, 3-pointers, ingon man assists. Apan ang labing dakong basket sa tanan, ang buzzer-beating 3 points ni Ralph Robin aron mas makaabante ang Team Heroes sa paghuman sa first quarter, 32-29. Sa second quarter, may arangkada ang Team Saints apan tungod sa determinasyon sa Team Heroes, nakagukod ang grupo o gihuman ang first half sa score nga 59-56. Sa pagsulod sa second half,
Porsigido na ang Team Saints nga makabawi. Maong init ang duwa sa duha ka grupo ug nakuha sa Team Saints ang 1-point advantage sa paghuman sa third quarter, 86-85. Apan sama sa pagsugod nga wala ni usa kanila ang misurrender, tanan nagbadaugon sa paghuman sa duwa. Nagtabla ang duha ka teams sa score nga 109, maong silang tanan gideklara nga co-champions. Kung gipaabot na lang daan ang maayong performance sa NCAA All-Stars, wa man sab magpawahi ang mga Kapuso Stars sama nila ni Chef Jose Sarasola, Ervic Vijandre, David Licauco, Rocco Nasino, Pancho Magno ug Paul Salas. Gideklarar nga GMA NCAA All-Star MVP si Enoch Valdez sa Team Heroes human kini makatala og 16 points. Samtang GMA NCAA All-Star Celebrity MVP si Chef Jose human mag-top score alang sa Team Saints nga dunay 14 puntos. Gawas sa duwa, daghan sab nga mga sorpresa ang giandam alang sa mga fans. Sumapa patilaw pa lang kini sa umaabot pang partnership sa GMA ug sa NCAA. Maganda kasi dito, nagsama-sama lahat ng mga artists ng GMA, kasama na rin yung mga key players ng different member schools ng NCAA. This is the first time that we're doing this, but definitely this will not be the last, no? We're planning for another all-star basketball game in season 98. Mas ile-level up pa natin. So kabang-abang siya sa ating mga sports fans at sa mga audience. Siyempre, yung all-star, one of our goal is to recognize yung players, yung best of NCAA. Okay, so yun, we want to recognize and give venue again to show their talent and skills. Sana tuloy-tuloy na to, especially parang this is the first time na merong Kapuso artist. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini atong latest weather update, June 6, 2022. Padayon natong gimonitor ang low pressure area na ana sa 60 kilometers sa may kasadpan ng Romblon. Og so far sa atong latest analysis, less ang chance kini ma-develop na bagyo or tropical depression in the next 24 hours. Naay forecast maximum heat index na mo range sa 38 to 41 degrees Celsius ug under kini sa extreme caution na category. Na posible ang heat cramps, heat stress, heat exhaustion or prolong ato activity sa gawas directly sa init, posible ang heat stroke. Para sa ato mga dugang detalye, bisitaha ato mga official social media accounts. Kini si Jomar Iclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug keep safe everyone. Nagpasalamat ang pamilyang Marcos sa suporta sa mga Sugbuanon kang President-elect Bongbong Marcos Jr. ug misaad nga magpadayon ng iyang pag-abag sa probinsya sa Sugbo. Ani ang report ni Nico Sereno. Espesyal nga dinapit sa Konsolasyon Covered Court si Senator Amy Marcos. Gipangunayan niini uban sa mga local officials ang distribution og ayuda alang sa mga residente. Ubos kini sa programa nga Assistance to Individuals in Crisis Situation nga giapod-apod sa DSWD. Nahatagan ang mga mag-uuma, mga mangingisda ug mga labing naapektuhan sa nangaging krisis. Iyang giklaro nga sa national government kini nga proyekto. We've addressed the most vulnerable sectors, yung farmers, fishers, and displaced. Kasi kung minsan yung DSWD, ang kilala lang nila, yung mga suki nila sa 4-piece. Trabaho ko, mangkulit sa DSWD. Hoy, nakakalimutan yata ninyo yung ibang poor. Inisyal nga 400 ka mga individual ang nahatagan sa tag 2,000 pesos sa kinatibukan 1,200 ka beneficiaries sa lungsod. Samtang mapasalamaton ang senador sa suporta sa mga Sugbuanon sa iyang igsuon nga si President-elect Bongbong Marcos. Matud niya na ilaka ni adto ang Sugbo nga baluarte sa oposisyon. Dati sabi, mga Cebuano pasaway, oposisyon yan, hindi yan boboto ng Marcos, hopeless na kamudita. And they kept telling us, don't even bother going to Cebu. And we refuse to give up. Misaad kini nga dili kalimtan ug padayong suportaan ang kalambuan sa Sugbo sa paglingkod sa bag-ong administrasyon. At ulsab sa kalihukan kaganiha, giapod-apod ang PAN nga nailang nutriban alang sa mga partisipante nga matud pa dasok ug sustansyado. Mao kini ang gi-highlight ni Marcos sa iyang pagpamong
paghandom sa gipanghatag sab kaniadto sa administrasyon sa iyang amahan nga si kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Panginahanglanon sa mga juvenile offenders sa Operation Second Chance sa Dakbayan sa Sugbo, gipatutukan ni Mayor Michael Rama. Subay niini gitudlo niya si Dr. Esther Concha nga mo'y muatiman sa pasilidad aron masiguro ang maayong pagduma niini. Dismayado ang mayor sa mga nahitabo-ubo sa kanhi nagduma sa pasilidad nga misangpot na hinuon sa pag-iskapo sa pipila ka mga minor offenders. Suma ni Concha nga adunay daghang atimanon sa Second Chance. Samtang magtinabangay ang mga departamento sa City Hall sa pagpalambo sa pasilidad. Lakip sa tutukan ang panglawas sa mga bata. Daghan kayong intervention nga gihimo ang atong DSWS. So tanawon po yun na, and we need to convene the katong management board ana. Unya medyo dugay-dugay na sad ang atong manual, so kinahanglan sad siguro lingkuran sad. Sa ako nakita nga problema diha sa Second Chance katong ako pa ang head diha pag yun, no. Ang tubig yun nila o ang ila pong kasilyas mo nang hatay tag tubig para sa mo kay nakita na to mga pila ka last year man tingali ito nga gipangkagit ang atong mga kabataan, no. Giba na ba nang maabot sa 1 milyon pesos ang pag-ayom-ayom sa gym sa Barangay Marigondon nga gikunis-kunis sa bagyong Odette? Ipahibaw ni Kapitan Lucrecia Amores sa Barangay Marigondon nga gitukod ang barangay gym sa Congressional Fund ni Lone District Congresswoman Paz Radasa. Tungod nini, iya kining sa nasudnong kagamhanan o dili nila mahimong hilabtan gamit ang pondo sa barangay. Hangtod nga dili kini mahatag sa nasudnong kagamhanan sa barangay. Dili nila kini mapaayom-ayom gamit ang ilang pondo. Bisaad naunta si Radasa nga mopaayom-ayom nini apan imposible na kini mahitabo tungod kay wa man siya masubli sa katungdanan. Hinoon, midugang ang kapitan nga misaad si Congressional elect Cindy Chan nga mopaayom-ayom gamit ang pondo niya sa Congressional Fund. Karong gabi na mga kapuso ang pag-arangkada sa mystery romance serye nga Love You Stranger. Magubot usab ang istorya sa mga patuo-tuo sa mga Pinoy ug mga misteryo sa lugar. Mga dili mapasabot nga mga sitwasyon, apil nga makapakulbahinam sa istorya. Gawa sa ubang mga cast, gibidahan kini ni kapuso real-life couple nga sila Khalil Ramos ug Gabby Garcia. Busa mga kapuso ayo si Piata karong 9:35 sa gabi sa GMA Telebabad ang Love You Stranger. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na ang nasa gawa sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Rondina. Ugikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo, maayong hapon mga kapuso.